Ayan, para ano. Dito sa banda para makuha kami sa harap. Ganyan mo na lang siya. Okay. Ate Pat, yes dito. Ito na yung yes. Anong bakit natin? Yes or no lang, ha? Yung ko, nasaan? Ano, liligawan mo ako? Opo. Yes, kamo. Yes. Okay. Yes. No. No. Medyo wala. Okay. Yes. Yes. Yes, yes. No, no. No, no. No, no. Yes. Yes. No. Bro, magkano mga press? Matatalino itong mga tao ito. Nakakawit Wait po. Nakakawit ako dito. Okay. No! Pag gumalo, dapat eh. Ano na? Okay, no! Yes! 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 No! No! Oh, dalawa! No! Yes! Yes! No! Bakit bilisan niyo? Tamalong kayo! No! 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 Yes! 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 Dalawa yung tutulong! Dalawa! Tutulong! Out! Okay! No! Oh! Kailangan din. Okay, bigyan natin. Bigyan natin si Joseph Citizen. No! Talo na! No! Yes! No! Kailangan tumayo. Yes! Yes! Hindi pwede yun. Alam ko, hindi naman ko talon. Yes! 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 No! No! Yes! 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 No! No! Nahuli. Ang rules kailangan dalawang pa magkasabay, hindi pwede. Kaya nga, hindi pwede. Kasi kung baka nanalo ka na kasi. Okay. Sige, No! dalawa pa ka. Yes! 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 No! 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 Yes! No! Yes! No! No! Yes! Yes! Okay. Hindi klaro. Sige. Okay. Yes! Kasi tumingin. Yes! Yes! No! No! Yes! Yes! No! 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 Yes! Hey, dalawa na kayo, ha? Hindi ba kami panalo? Hindi pa, meron pa. Tapos sa lockdown. Kailangan Oh, yes! Kailangan sabay. Pagka... Yes! Yes, yes! No! Okay! Talo ka! Panalo to! Ay, epeporate! Ah, Epeporate! Good exercise yan. Oh, sino ano? Epeporate? Sino Lahat kasali. Lahat?